मुबारक सानी केस में 6 फरवरी और 24 जुलाई के फैसलों के मुतनाज़े पैराग्राफ हज़फ। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत के फैसले में दुरुस्ती की दरखास्त मंजूर कर ली। मुतनाज़े पैराग्राफ अदालती नज़ीर नहीं होंगे। ट्रायल कोर्ट मुतनाज़े पैराग्राफ से असर लिए बगैर अपनी कार्रवाई जारी रखे, अदालत का हुक्म। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, इंसान खता का पुतला है, किसी गलती से बालातर नहीं। हमसे गलती हो तो अना का मसला बनाने के बजाय इस्लाह होनी चाहिए। मुबारक सानी केस के फैसले पर नजरसानी अपील की समाअत। मुफ्ती तकी उस्मानी ने पैराग्राफ 7 और 42 में गलती की निशानदेही की, मौक़िफ़ इख्तियार किया। कादियानियों को अक़लियत करार देना इस्लामी तारीख के तमाम फैसलों के खिलाफ था। मौलाना फजल रहमान की मुबारक सानी केस का ट्रायल जारी रखने और मुकम्मल इबहम दूर करने की इस्तदा। हाफिज एहसान की 6 फरवरी के फैसले और नजरसानी को यकजा करके दुरुस्त करने की तजवीज़। कमरा अदालत में मौजूद तमाम मुल्ज़मा ने हाथ खड़े करके तायद की। साहिबजादा अबुल खैर मोहम्मद जुबैर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुबारक सानी केस के दोनों फैसलों पर उलमा को एतराज़ था। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की तजावीज़ पर भी उलमा मुत्तफ़िक। फैसला उम्मत मुस्लिमा, कौम और दीनी जमातों की बड़ी फतेह है। मौलाना फजल रहमान का कल मुल्क भर में यौम तशक्कुर और 7 सितंबर को यौम फतेह मनाने का ऐलान। पहले ललकार फिर ठंडे ठार। तहरीक-ए इंसाफ का इस्लामाबाद में आज होने वाला जलसा मुलतवी। आजम स्वाति का बैरिस्टर गौहर की मौजूदगी में अडियाला जेल के बाहर ऐलान। कहा, इंतशार से बचने के लिए जलसा मौखर करने का फैसला किया। बानी पीटीआई की हिदायत पर शहरी इख्तिदार में जलसा 8 सितंबर को होगा। बानी ने कहा, रुक जाओ, हम रुक गए। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की वजाहतें। कारकुनान में पैसे तकसीम करने की वीडियो सामने आ गए। पीटीआई ने फैसले पर एतमाद में नहीं लिया। महमूद खान अचकज़ई नाखुश। जलसा मुलतवी होने के बावजूद कारकुनों की जलसा का आमद। पुलिस से झड़पे, आंसू गैस की शेलिंग, पथराव से कई अहलकार जख्मी। किसी का इरादा ही नहीं है उसको बाहर निकालने का। इमरान का ये एस्टेब्लिशमेंट नहीं भेजा है ना, उन्होंने देखा कि लोग सारी पाकिस्तान से उठ के आ रहे हैं और जोश ज्यादा है। उन्होंने इस वक्त 7:30 बजे आजम स्वाति मिलने क्यों गया, बस ये एक सवाल है, किसने भेजा। तरनोल जलसा मुलतवी क्यों किया। अलीमा खान आजम स्वाति और बैरिस्टर गौहर पर बरस पड़ी। आजम स्वाति ने किसके कहने पर बानी पीटीआई को जलसा मुलतवी करने का पैगाम पहुंचाया। किसके कहने पर सुबह बानी से मिलने पहुंच गए। किसने उन्हें इजाजत दी। पार्टी का चेयरमैन बाहर बैठा है, उन्होंने जलसे का फैसला क्यों नहीं किया। कारकुनों का सामना करने की हिम्मत नहीं थी तो बानी से फैसला करा दिया। सरबराह पीटीआई की बहन की ऑडियो सामने आ गई। जिला इंतजामिया ने पीटीआई को जलसे के लिए नया एनओसी जारी कर दिया। रियासत मुखालिफ नारों की इजाजत नहीं होगी। इस्लामाबाद में रेड जोन सील, सिक्योरिटी सख्त, कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ इंतजामिया हरकत में आएगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वार्निंग। कहा, एहतजाज हर एक का हक है लेकिन ये मुनासिब जगह पर होना चाहिए। अवाम के मामूलात जिंदगी में खलल नहीं पड़ना चाहिए। 19 अगस्त को मुजाहिरीन इस्लामाबाद के रेड जोन में कैसे घुसे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। मुजाहिरीन ने 3 रुकावटों को कैसे अबूर किया। आला पुलिस अफसरान क्यों मौजूद नहीं थे। मुजाहिरीन सुप्रीम कोर्ट के सामने कैसे पहुंचे। वजीर आजम ऑफिस का इस्तफसार। इस्लामाबाद में वजीर आजम शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात। सियासी मामलात और मुआशी पॉलिसीज पर बातचीत। महंगी बिजली के मामले पर तवील मुद्दती हल पर भी गुफ्तगू। पंजाब में तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद न होने पर तहफ्फुज़ात का इजहार। पंजाब की हर सड़क और गली मोहल्ले को महफूज बनाना होगा। खवातीन और बच्चे रेड लाइन हैं। जराइम की सूरत में मुतलका पुलिस अफसरान जिम्मेदार होंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की वार्निंग। हॉटस्पॉट एरियाज खत्म करने के लिए एक्शन शुरू करने का हुक्म। इस्लामाबाद में भूनारास कनेक्टिविटी मंसूबे पर अमल दरामद का आगाज। प्रोजेक्ट पाकिस्तान का पहला क्रॉस बॉर्डर रकूम की मुंतकिली का निजाम। अरब ममालिक से पाकिस्तानी शहरी शफाफ तरीके से रकूम मुंतकिल कर सकेंगे। हवाला हुंडी का रास्ता बंद होगा। वजीर आजम का खिताब। FBR और पावर सेक्टर संगीन चैलेंज करार।
آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ہارورڈ بزنس اسکول کے طلباء کی ملاقات. سپہ سالار نے ڈیجیٹل دور میں غلط معلومات اور جعلی خبروں کے خطرات سے خبردار کیا. سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تعلیم اور تنقیدی سوچ کی اہمیت پر زور. تعمیری بات چیت پر طلباء آرمی چیف کے شکر گزار. خیرپور میں مبینہ تشدد سے کم سن فاطمہ کا قتل، کیس میں نیا موڑ. سیشن کورٹ کی مقدمے کی سماعت سے معذرت. سندھ ہائی کورٹ سے کیس ATC منتقل کرنے کی سفارش. ملزمان نے گواہوں کو خرید لیا. ہمیں CCTV ویڈیو نہیں دی گئی، مقتولہ کی والدہ کا الزام. کہا امید ہے عدالت سے انصاف ملے گا. ثانیہ کارساز کے متاثرین سے ناانصافی نہیں ہونے دیں گے. طاقت اور پیسے کے زور پر کچھ کیا گیا تو آواز اٹھاؤں گا. بحیثیت گورنر عدالت جاؤں گا. کامران ٹیسوری کا اعلان. IG سندھ کا کہنا ہے شواہد عدالت میں جمع کرا دیے، کوئی دباؤ نہیں، کیس پروفیشنلی ہینڈل کیا. ضرورت پڑی تو ملزمہ نتاشا کے مزید ریمانڈ کے لیے عدالت سے رجوع کریں گے. جماعت اسلامی کا حکومت کے خلاف لانگ مارچ کرنے کا انتہا. حافظ نعیم الرحمان نے کہا حکمرانوں کا کاؤنٹ ڈاؤن چل رہا ہے، حق نہ ملا تو چھین لیں گے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان بیان بازی نورا کشتی ہے، اندر سے سب ایک ہے. نئے الیکشن کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، عوام بڑے انقلاب کی تیاری کرے. منی لانڈرنگ کیس میں شکنجہ سخت. مونس الہی سمیت 6 اشتہاری ملزمان کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک. مونس الہی کی جائیدادیں اور بینک اکاؤنٹس منجمد. لاہور کی خصوصی عدالت کی ملزمان کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کی بھی ہدایت. آئندہ سماعت پر عمل درآمد رپورٹ طلب. اٹک میں نامعلوم افراد کی اسکول وین پر فائرنگ. 2 طالبات جاں بحق، 5 بچے اور ڈرائیور زخمی. پولیس کی ابتدائی تحقیقات کے مطابق فائرنگ ڈرائیور کی پرانی دشمنی کی وجہ سے ہوئی. صدر مملکت وزیر اعظم کی مذمت. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا بھی نوٹس. کمشنر راولپنڈی سے رپورٹ مانگ لی. متحدہ عرب امارات نے افغان حکومت کو تسلیم کر لیا. بدرالدین حقانی کی بطور سفیر اسناد کی تصدیق. متحدہ عرب امارات چین کے بعد افغانستان کو سفیر تسلیم کرنے والا دوسرا ملک بن گیا. عمر چھوٹی کام بڑا. 5 سالہ بچے نے بھارتی ریکارڈ پاش کر دیا. پاکستان کے کم سن مارشل آرٹسٹ سفیان محسود نے تاریخ رقم کر دی. متحدہ عرب امارات نے افغان حکومت کو تسلیم کر لیا. بدرالدین حقانی کی بطور سفیر اسناد کی تصدیق. متحدہ عرب امارات چین کے بعد افغانستان کو سفیر تسلیم کرنے والا دوسرا ملک بن گیا. عمر چھوٹی کام بڑا. 5 سالہ بچے نے بھارتی ریکارڈ پاش کر دیا. پاکستان کے کم سن مارشل آرٹسٹ سفیان محسود نے تاریخ رقم کر دی.